Guys, oh. Maaga po ta guys. Ay. Oh. Arin na po tas Kagawits guys. Kamanggahan Management by Agaw Glenn Garcia. Oh. Simple guys, pero nindot kayo. Oh. Shout out ako akong Gawits Glenn Garcia Dres Kamanggahan. Oh guys. Simple ra kayang area guys, pero malingaw ka ni guys. Oh. Ugay na ni siya pero murag bag-o ra gyapon pirmi ba kay sakto kayo ang maintenance sa management ba. Oh guys. Kalibot guys awa. Oh. Awa. Oh. Suri ra tage. Walay trabaho, walay kwarta. Sa buhaton di suroy. Oh. Suroy ra mo malay kinabuhi ko trabaho, suroy. Muslang way trabaho, suroy ra ta. Way kwarta god. Wa man tay kwarta, wa may trabaho. Aw, suroy ra ta guys, anawa guys. Oh. Pakyaw na ko ni guys. Pakyaw na po na ko ni exclusive na ko ni no. Exclusive na walay tao lang makita nimo kamera na diri ron. Oh. Paminawas ang background. Naglalakbay. Klaro yan ha. Thank you guys.